i kana bi ka min man ka min kɛ ni lahiya kantigɛ b'i kɔnɔ zeyina jumɛn de bɛ kɛ lahiya ye an ka walanda bɛ boli o de kan n'i ma bagan dɔ la naani o dɔ la kelen de bɛ kɛ ye ba saga misi ɲaamɛ ba ka lahiyaya tɛ dafa fo ka taa sɔrɔ a ye san 1 sɔrɔ i tɛ hakili t'o la saga a tɛ se ka kɛ lahiya ye fo ka taa sɔrɔ a ye kalo 6 tɛmɛ misi a tɛ se ka kɛ lahiya ye cogoya si la fo ka taa sɔrɔ a ye san 2 sɔrɔ ɲaamɛ a tɛ se ka kɛ lahiya ye fo ka taa sɔrɔ a ye san 5 a y'o sɔrɔ ba ye maa kelen ko ye saga maa kelen ko don misi faraɲɔgɔnya o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ maa 3 la maa 5 6 fo ka taa se 7 a tɛ tɛmɛ 7 kan ɲaamɛ fɛnɛ y'o cogoya kelen ye maa 3 5 7 a tɛ tɛmɛ 7 kan nka i ka hakili to a la a kelen o kelen sin dantigɛlen min fɔra a k'o si sɔrɔ o de la a ka lahiyaya bɛ ɲɛ badenw an kana miiri ko lahiya ye tɛ ɲɛ laada dɔ dɔrɔn an b'a kɛ a banna wallahi ko in tɛ ten wallahi nin ye baara de ye baara min n'a mako bɛ ala kanu ni ala ɲɛ siranɲɛ la jɔn dusukun na i jija a ka sɔrɔ yɔrɔ dɛ i ko Allahu Ta'ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min la yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha ala sira tɛ bagan ninnu sogo la koyi a sira t'u joli la koyi walakin yanalu taqwa minkum a mako bɛ ala ɲɛ siranɲɛ la e min ye kantigɛli kɛbaga ye ala ɲɛ siranɲɛ min bɛ ka bɔ i dusukun na ala mako b'o de la yala i bɛ k'a faga ni limaniya jumɛn ye ŋaniya jumɛn de b'i la waso wa i sena ka saga belebele sɔrɔ wa e ka nisɔndiya kun ye jumɛn ye wala i kan ka ŋaniya siri ala ye ala n b'a fɛ ka gɛrɛ i la de wallahi lahiya da bɔra o de kama i ko kira y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam ko nabila ibrahim alaihi salam ale de ka sunna don kira nana ɲɛnamaya sunna ye hakikaya a sɔrɔla nabilahi ibrahim la cogo di e ka miiri o la a ɲinina a fɛ de ko a k'a den de kantigɛ a cɛkɔrɔbalama ye den min sɔrɔ si ka jɛ k'a sɔrɔ i ma den sɔrɔ i ye den kelenni min sɔrɔ ala k'a fɔ k'i ko kantigɛ a ye yalisa a ka jɛ i ma alijinɛ kɔti kɔnɔ wa n'i b'a fɛ ka don alijinɛ kɔnɔ i den kantigɛ ibrahim de ye den tigɛ minɛ ka taa n'a ye kantigɛli kɛyɔrɔ la ko a bɛ taa kantigɛ tuma min a ko a b'a kantigɛ Allahu tabaraka wa taala ko wa fadaynahu bi dhibhin azim qissa caman bɛ nka ala ko ne kɛni y'a nɔra falen ni kantigɛli kɛ fɛn la belebele ye o la o belebele dɔnnibaga dɔw sɔrɔla minnu ko kantigɛli fɛnw la belebele i ko an ye 4 min fɔ k'o ye ɲaamɛ de ɲaamɛ kɔfɛ misi nka fil haqiqa anw fɛ malikiya la min kɛni ye kantigɛli fɛnw la sanbalaɲɔ ye lahiya la o ye saga de na kira ye 1 kantigɛ a yɛrɛ ye ka 1 kantigɛ ko manto min dɛsɛra o la n badenw an ka ŋaniya siri ka ŋaniya jɛya ne bɛna nin kantigɛli min kɛ n b'a kɛ yalisa n ka surunya ala la de n b'a fɛ n ka gɛrɛ ala la de n ka ba la n ka saga la n ka misi la n ka ɲaamɛ la i mana kɛ i b'a 1 o 1 kantigɛ o de la Allahu tabaraka wa taala a bɛ sɔnni k'i ye sɔnni min hadamaden t'a jateden don sɔn kantigɛli fɛn in a farikansi 1 o 1 a tɔrɔ a gɛrɛn Allahu tabaraka wa taala ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen bila i ka mizu kɔnɔna na ɲuman 1 o 1 n'i y'a kɛ silamɛya la ko ale Allahu taala b'a sara ni 10 de ye ni a diyara ye ka tɛmɛ a b'a doublé 70 nka n'i y'a jɛya kama a b'a bɔ 70 la ka taa 700 la a yɛrɛ ko yudaifu liman yasha i ka baara kɛra ka ɲɛ cogo min Allahu tabaraka wa taala fɛnɛ bɛ fara n kan k'i kun tɛ Allahu tabaraka wa taala bɛ fara n kan k'i kun jɔn t'a dan dɔn wala i k'i jija n badenw wala bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana ka gɛlɛn cogo min ɲina an ka hakili to o la dɛ o fɛnɛ kan ka fɔ ɲɔgɔn ye an delilen don min na ka lahiya bɛɛ dun ɲina an kana an ta k'o tɛ jamana ka gɛlɛn maa joli bɛ n'u tɛna sɛn ka lahiya san u yɛrɛ ye ɲina wala u ka hakɛ min ni kira y'o fɔ n'o kan ka ɲini ka e ka saga la walima i ka ba la walima i ka ɲaamɛ la
kilayɔrɔma saba sara saba nin baasi t'a la i bɛ se k'a bɛɛ dun nka sabali yɛrɛ ka hinɛ ɲina i ka fantanw niyɔrɔ di balimasuru niyɔrɔ di ɲina gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ bɛɛ sen tɛ ka lahiya san ɲina dɛ aw bɛɛ yɛrɛ ɲɛ b'a la seli sera mɔgɔw ɲinalen don seli kɔ foyi tɛ gɛlɛya de don foyi tɛ gɛlɛya in de don an bɛ Allah tabaraka wa taala deli ala ka nɔgɔya kɛ o la nɔgɔya dunkew ala ye minnu ladiya ni sɔrɔ ye n'aw kun senna ka lahiyaw san mɔgɔw ye o de ye fɛn ye min hɛrɛ ka bɔn dɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye samantiya fɔ ala bɛ min kɛ lahiya kantigɛla ye min y'a sa ye Allah tabaraka wa taala kɛ tɛ k'i ma fitiri wale baraji nin bɛ ji ma dɛ o la an ka alijinɛ ɲini badenw alijinɛ bɛ san de ala y'a sɔnni kɛ min i jija i ka maaw ladiya yalasa i ka ala jɛ sɔrɔ badenw o la a ka kan k'an jija ka nin do in ɲɛsigi ni ŋaniya ye ka fɔ ne bɛ n ka lahiya kantigɛ yalasa ka ala jɛ sɔrɔ waso tɛ wa n tɛ ka mɔgɔw ɲagari labɔ n bɛ ka ala de jɛ ɲini n bɛ ka min kɛ a dabɔ kun yɛrɛ yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ o dabɔra ko seliba dɔw ko ka den de kantigɛ dɛ nka ala ye hinana ne na a ma den ɲini fɛ a ko n ka saga de kantigɛ ne ka saga filɛ ala n senna n y'a kantigɛ o n baden nin b'a to i ka ŋaniya bɛ ɲɛ kosɛbɛ a bɛ jɛya an bɛ Allah tabaraka wa taala deli ala ka faamu ɲuman di an ma k'an fara baara in kɛbaga ɲumanw kan n'an y'a kɛ Allah tabaraka wa taala k'a minɛ an bɛ Allah tabaraka wa taala deli ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala kana nin do in sen ka gɛlɛya to maa si kan a y'a sɔrɔ maa minnu kan fɛnɛ u ka sabali ni baraji ɲini de ko don ala kira ko u nɔra saga a y'o kantigɛ mais i jija dɛ kana ɲini haramu la k'i b'a kɛ lahiya ye dɛ o ye sogo de ye sogo in bɛ ban a timiya bɛ ban i ni junumu bɛ to ɲɔgɔn na n badenw an ka sabali ni gɛlɛya bɛ maa min kan n'i tɛ se ka kantigɛli kɛ muɲu i ka makɔnɔni kɛ ni ala ye nɔgɔya k'i ye san min i k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ muso de t'o faamuya balimamuso ye fɛnɛ k'i hakili dayɛlɛ ɲinan dɔrɔn tɛ ala ka donw dan ye san wɛrɛw bɛ yen ni ala ka jɛ ye dɔw de tɛmɛna o la i k'i hakili to o la n baden kana sɔn ka don haramu da fɛ tile kelen in kama ka d'a kan damu bɛ taa i ni junumu bɛ to ɲɔgɔn na junumu dun i bɛ taa kiiri n'a ye dɛ alikiyama sɔwaw n'a ka ta ka b'i ka baara ɲuman na walima juguman ka bila i ka mizanu na o bɛɛ n'a kɛra ten a bɛ laban ye tasuma ye ala ka n'aw kisi ka bɔ tasuma ma ko in kun ye de k'an kisi ka bɔ tasuma ma